sans fil solo ani Solomon Koulibaly aw koni solo Koulibaly be kele Koulibaly mbo Koulibaly fu goto imasasi mba ko hakilima be kuma famu koni kuma bina ma ko ma bi fili ni yoro dimini ma meti fili yoro kuma mo ba mano kote koni kuma fora ay kuma nyashine mima abla ebo don ini yoro kuma mi ay mati floma ko ma be kele tigeta soro mais ni kele ni va soro de siga yoro ngele yoro ngele iba tige dobe peut-être que ino we abe fenke be fembe ke pour que aka kele ki fatake mais ni wulla kata segere able ogone otima no ekui ay yere kele ndoro o yere no tubarikalla ko mongo inyuma ke to tumodo la be jugma ego abe ke cheni sigatara mado yere be fe ka cheni ke abe yere ma ke nyuma yoro do abe ke able we armania yere ko dun tuwe nyogon kono ko be tuwa mununa armania yere be tuwa mununa mo be tanu au senside mais bamano ko flibe tugu flibe ko tekele kelente c'est-à-dire ameto kuma na sande be fendo fo e ba fa ay solo ni tere ni do we fili mais e ga fa ko ay ko solo ko ni te ne ga fa ngo ay ngodo ay me ga fa ngodo o tugu yo ça de te fa bois fili la feu ay ba te fa bois la yere ko ni ame baromena ko kalabanci ni tugubanci ko lubo se ka me barula be me emuna kalabanci ani tugubanci tugubanci ni afale akera tawa ni era do aya nyafa ka ngafamu abe siga kan dulu be baro la o ko ni yo baro kuntala jani aka ta dro kude bi mala wa do fone ko kalabanci tugubanci ko lu me baro la de ko sobere abe tugu gafo ni fana bi Philippine kala me akera tani est-ce que ni kunda ay nino bi mala ko ni o klebara lu bulu ala ka kilima dama amina ya rabbi bismillah ba ami do nyumena bi abla bi taratay novembre kalo kle muga ani kononto tabarakallah samba flani mugan fla aywa ala ka tlehere amina ya rabbi le reporter we gafe folo mi sanve mon ne ba kono reporter abla ale kuma kerengeren yala ma fo mamunu be nu be maudege moto ale ni mobile lu bolla nanga mako ote ko abla ko luka baro abla ni wati lawanna abla ko kanka laje ko sobe jinya ma jolena bara la tuga mununa baro kanka ke tuga mununa abla ko kanka kadre ko sobe wala sa we mamunu fana dege moto ni mobile nu bolla abla lu fana ka se ka ado bala kanye nu dona circulation konnana abla dunga fa gilaliku ko ni wati konna la mu gouvernement kerengere na ministre nyeshine be soro ko ani musaka koma ani ministre nyeshine be mu anga firiko ni fenkoma ne maulude able ko wala ka we nyokaye do ko lawa konna la wala sababu na feretige fere munu mina ke sababu wala sa dunga fa sabatili able ko be se ga no ga tukamna ko nga kunya jatemne bi vishere kombe mali konable ko be je fanta annan belajelena ko nga kona tabe ko gouvernement ni joy jorola wala sa ka sega fereke melon ka sega bo o gele akonala ayo ko jojo la wada kadula mali tribune wala ko di mali tribune ale kumana kerengere ni ala mu parti politique o luka kardu ka regroupement be senable kerengere ni ala nu koni hakilna ta ka fo mume talike wati jantemene kayra ka fo mume talike docteur Shogel ko kala maiga able ko kayra ka fo ko akenera donc ko ni wati kon konna lo segra ka kuna fondike umbe kuna fondilo nyama do ko laban konna la tuna fondilo nyama nu ayra ka fo ni wati na mu docteur Shogel ko kala maiga kale ko ayra ka fo ko akenera ko wa ka abseka bara ulukon o damine able ko ni ajole ni jerje kulum siglendo mu plateforme femme unie ni watina abla lu kona yara ka fo kulube anga chamache fanga kuba singor madundula ni watin kon konnala ko kene ka fo jamana yara ka be tablo mun konnala mu kudu mon me senani watina katarka ofi abla yara ka fo mu so ale ni café miro ale ni dumuni karo abla koni watina koni ko kon kwa ko njenjele no kosobe mu kataritu ulufino le républicain able lakana balia dunka fa sabatili balia alini yuruku
mun ye cadre des partis politiques olu kɔni kɛlen do ka don dɔ bila sen kan don min n'u na meeting kɛ walasa ka se ka ani ko o ɲɛfɔ cogoya mun na walasa meeting yɛrɛ donc k'a bɛna bila minɛn minnu kɔnɔna la o de ka Mali ko ka ale lakanda cogoya minnu na ko n'i y'a jateminɛ sa an b'a fɔ mun ye ko kalo 3 sɛgɛnlafiɲɛbɔ jagoya o kɛlen kɔfɛ ko Dr Choguel Kokala Mayiga ko ale segira ka na mun ye a ka baaraw olu o kɔnɔna la ka to o kɔnɔna la sa n'o ye les républicains hali bi sa an b'a fɔ min ye kɛrɛnkɛrɛn alimanw ka ambassadeur mun sigilen bɛ mun ye Mali kɔnɔ yan ale kɔni kumana ka ɲɛsin nin waati ninnu na k'a fɔ ko alimanw olu ka finitigilaka minnu bɛ MINUSMA kɔnɔna la k'olu bɛna baara o kɔni ɲɔngiri ko nka ko a baara ɲɔngirili ko tɛ foyi bɔ Mali ni Allemagne olu ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔ ko kama sɔrɔ ko o bolodi ɲɔgɔnma sigilen don ko kabiri bi tɛ k'u na u ka baara tɔw bila sen kan walasa ka se ka Mali dɛmɛ hali bi dɛmɛ cogo minnu kan ka kɛ u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ. Olu y'a faamu ka tɛmɛ Faransi kan. L'essor. Faso ka fasiri. Naam. A bila ale fana kumana kɛrɛnkɛrɛnniyara mun ye CFA wari miliyari 12 donc o ko de bɔlen don o de wari min bɛna bɔ ka ɲɛsin an b'a fɔ camu ma camu bɛna tali kɛ k'a fɔ mun ye kɔngɔkow ta fanfɛla ale ni maa minnu bɛ yen ni gɛlɛya b'u kan ko nka ni miliyari 12 kofɔlen k'a bɛna don sigida minnu na o de ye Segu Sikaso ale ni Buguni ko a bɛna maa ba 150 a bɛna olu dɛmɛ a bila ngo ko mga maa ba miliyɔn 1 bɔɲɔgɔnko bɛ yen a bɛ dɛmɛ bɛna se olu ma hali n'a sɔrɔ dɛmɛ in talen tɛ ka ɲɛsin olu ma ka tilen ka ɲɛsin olu ma farikolo ɲɛnajɛ ta siratigɛw la Mali ka ŋana 2 minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Stade Malien ale de Joliba AC n'o kɛra championnat national ligue orange ale tile 3nan donc match min tun bɛ kɔfɛ n'an k'a ma ko match en retard Joliba AC ale ye se sɔrɔ Stade Malien kan 1-0. Ni ŋana ye ɲɔgɔn minɛ ŋana bɛ do sanfɛ ko ŋana fila bɛn don dɔ bɛ bin dun a se ka t'o la le pouce bolongoni kuma b'a bila ye ale kumana kɛrɛnkɛrɛnniya la k'a fɔ nin waati kɔni kɔnɔna la ko min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ko nin waati kɔnɔna la ko ale kɔni bɛna jan de da nin waati na mun ye ko Asimi ko ale bɛna jan da encore un autre pièce tendu à Assimi par Choguel voilà bon o tɛ hakili a bɛ faamu ko Choguel le ne janda tuguni Assimi ɲabilɛ ko ka kɛnɛ ye k'a fɔ sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ ko nin waati kɔnɔ kɔnɔna la mun ye Dr Choguel Kokala Mayiga ale bɔlen kɔfɛ a ka bana o kɔnɔna la ko a yɛrɛ k'a fɔ ko a labɛnnen don ka se ka baaraw kɔni daminɛ ko nka ko kuma min bɛ fɔ nin waati in na ko n'a kɛnɛyara ko a kan ka to so ka se ka a sɛgɛnlafiɲɛbɔ kɛ ko walasa ko mɔgɔ wɛrɛ ka na mun ye ministeriya place in na mun bɛ se ka baara in fana kɛko ɲuman kɛ walasa jamana fana bɛ dingɛ minnu kɔnɔna la ka se ka bɔ a ko o kɔnɔna la ko nka ko nin kɔni b'a yɛrɛ k'a fɔ nin waati in na ko yala ko est-ce que ko jan tɛ wa ko ɲininkali tɔ min bɛ a bila a cɛ bi t'an bolo mais ni mun kɛra an bɛ se k'a fɔ an b'o fɔ le repère a ko di a bila CFA wari miliyɔn 319 a bila ko kɛlen n'o yuruku ye mun ye Tombouctou ale mara o kɔnɔna la ko wari kɔni ko ɲɛ tɛ ka sɔrɔ a la nin waati kɔnɔna la a bila n'i ye jateminɛ kɛ Bema n'o taara ciment usine jɔ a bila o bɛna jɔ o n'a kan ka jɔ n'u taara a birikiden fɔlɔ k'o da ye a yɛrɛ la k'a fɔ sɛbɛnnikɛla y'a fɔ ko nin bɛna kɛ ciment usine belebeleba ye mun bɛna kɛ mun ye Mali kɔnɔ k'a de bɛna bonya ni Mali ciment usine bɛɛ lajɛlen ko nka ko n'i y'a jateminɛ fana ko san kɔnɔna la k'a bɛ ciment tonne miliyɔn 6 ka kan k'o de bɔ san kɔnɔna la est-ce que o bɛna bɔ miliyɔn 6 est-ce que o bɛna dɔ bɔ ciment so kɔnɔ ɲininkali tɔ min o jaabi de bɛ ne fɛ l'alternance a ko di lakanabaliya mun ye Sahel kɔnɔna la a bila fo Daesh nin waati kɔni laban ninnu na k'olu kɔni b'a la ka u sigi kosɛbɛ a bila ka kɛnɛ ye k'a fɔ Mali ni Burkina Faso ale ni Niger frontière ni ɲɔgɔn cɛ ko Daesh b'a la k'i sigi da a bila ka jɔ kan ka sabati u ka taa bɛlɛ kɔrɔ a bila Faransi ni Mali ko gɛlɛya bɛ hali bi dɛ ka taa bana politiki ko ta fanfɛla la ko ni jamana fila kɔni ko a ko ma ɲɛnabɔ fɔlɔ hali bi l'indépendant a bila ko mun bɛ tali kɛ magistrats n'olu tun ye laɲini kɛ k'a fɔ k'u bɛna grève bila sen kan n'o ye baara bila ye a bila o siratigɛw la k'u ni an ka cɛmancɛ fanga mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye o kɔnɔna la k'u ma bɛn fɔ la ko baara bila in fana baara k'a bɛ daminɛ bi ka kɛ ni dɔgɔkun kelen bɔɲɔgɔnko k'u n'o ko sigi sen k'a bila
ko sommet dɔ kan ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la décembre kalo tile 4 a kan ka kɛ Abuja o siratigɛw la mun ye Goodluck Jonathan k'ale kɔnɔnen don bi Bamakɔ yan nɔ abilɛ k'a kan ka cun Bamakɔ yan ko nin ye maa ye ni cɛ kofɔlen n'a kun bɛ Menaka mara o kɔnɔna la abilɛ ni Bamaci wale kɛbaaw n'u kun y'a minɛ kalo 2 bɔɲɔgɔnko n'ale kun bɛ ca kɛ mun ye Menaka radio dɔ la abilɛ ko finalement o laban k'u y'a bɔn a nin na a minɛnen kɔfɛ koyi la hawla la quwwata ni y'an cɛkɛɲɔgɔn ye koyi ayiwa ala k'e n'a ka dayɛlɛ suma amina yarabi Bamakɔ wula soir de Bamakɔ abilɛ a ko Mali kura ko bloc kuma don ko bloc kuma don dɛ ko nka ko a bloc fana ko maa min ye Mali kura ko bila sen kan abilɛ k'a b'u sɔrɔ ɲɛfɛ a ko ten abilɛ an bɛ a sɔrɔ ni yɔrɔ min ye an b'a fɔ min ye Bamaci wale kɛbaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida min bɛ n'u b'a wele ko Lansiyala n'ale bɛ Tomiya cercle kɔnɔna la a bilɛ sɛbɛnkɛla yira cogo min na k'a fɔ ko gɛlɛyaba bɛ ni dugu kofɔlen in kan ko dugu wɔɔrɔ bilɛ k'u y'a bɛɛ jeni dugu wɔɔrɔ y'a jeni tile 2 baaraw kɔnɔna la bilɛ abilɛ misabugu y'an kɔrɔ yan ko maa 9 olu kɔni minɛna ka kɛnɛ k'a fɔ ko ne jateminɛ kɛ an ka sɔrɔ busumaba dɔ bɛ yen ale ka du bɛɛ lajɛlen abilɛ k'u kun y'o olu bɛɛ lajɛlen minɛ k'o siratigɛw la an ka finitigilakaw ka wuli ka jɔ o kɔnɔna la n'o y'an ka force spéciale ye ni maa kofɔlen ninnu u ye u bɛɛ lajɛlen minɛ ko maa 4 b'a la mun ye 1 k'o ye franco sénégalais 1 bɛ yen 2 bɛ yen olu ye français ye ani 1 fana bɛ yen a bɛ k'o ye franco malien k'u ye tɛgɛda kɛ u y'u tɛgɛda ninnu bɛɛ la. a bɛɛ tɛ malien yɛrɛ a bɛɛ tɛ malien yɛrɛ ninnu bɛɛ kan ka jɔ poto la ayiwa siga t'o la o an ɲɛ bɛ fɔ masa sɔrɔ abilɛ n bɛna kuma kelen de fɔ ye jateminɛ don Choguel e m'a ye kunun kunnasini télé la wa e m'a diya ye wa e m'a mɛn mɔgɔw bɛ kuma mais mun dabaliya bɛ nin na u b'a fɔ Mali fanga tɛ yen fɛn tɛ se gundo tɛ se ka mara maa tɛ siran ja galonfin don abilɛ mun na Choguel banana depuis le 9 août Choguel de tourna ma ka taa 9 août la ka taa bila fo kunnasini jɔn de y'a diya ye mɔgɔ si jɔn de ye photo kelen ye mɔgɔ si a réseau wo pourtant a bɛ yan abilɛ o sera ka kɛ cogo di tubabu b'o de fɔ ko quand on veut on peut ne tun b'a fɛ ka n'a yɔrɔ min nana o de la o de ni abilɛ n'a ka d'an ye ko an bɛ jamana in wuli k'a jɔ a sen kan bi k'a wuli k'a jɔ jamana ka jɔ mankan yɔrɔ tɛ dɛ jamana yɛrɛ ka jɔ maliyɛn bɛɛ ka lafiya kɔnɔ mali an bɛ se ka kɛ o Choguel ta sera kɛlɛ mun na u t'o se k'o ta kɛ cogo min na n ka kuma filɛ nin ye kuma ye o yɔrɔ ye o abilɛ maliyɛn de kan ka fɔ Choguel bɛ yan o a ye dɔgɔtɔrɔso kɛ o a kɛra mɔgɔw y'a ye o mais u ko ni photo yera abilɛ fanga bɛ fanga la i ka kuma don i bɛ to k'o de fɔ ko fanga tɛ fanga la mais nin na ni ne fana b'a jira k'a fɔ ko fanga de bɛ fanga la ni fanga b'a fɛ ka baara kɛ a b'a kɛ o de bon Choguel segilen n b'a fɛ k'o de fɔ maa ye donc Assimi ninnu u ye Choguel ta kɛ cogo min na t'o kan ka kɛ o cogo la exactement n b'a fɛ k'o de f'u ye bi u ka dɔ fara o kan u bɛ dɔ de fara o kan Choguel ta kɛra cogo min sinon Mali la dɔ de fara o kan ni photo fɛn kɛra dɔrɔn photo de bɛ yɔrɔnin kelen u b'a cari ɲama b'a sɔrɔ u ye fɛn bɔ mais depuis 9 août jusqu'au 27 novembre c'est les consignes fermes mɔgɔ yɛrɛ bɛ o ɲininka Choguel bɛ yan wa Choguel bɛ cogo di dɔ b'a fɔ a voyagera wa dɔw bɛɛ ye kuma bɛɛ fɔ bɛɛ y'a bɛɛ fɔ bɛɛ y'i ta fɔ dɔw ko a sato don dɔw ko a kɛra fiɲɛtɔ ye fiɲɛ donna la mɔgɔ de bɛ kuma bɛɛ y'a fɔ fo mɔgɔ bolila ka ye a bɛ tagama la a bɛ tagama la don min a yɛrɛ tilara ka kuma abilɛ donc hali sisan n'u b'a fɛ ka baara kɛ a ɲɛma u bɛ se u bɛ se n b'a fɛ k'o dɔn de fɔ bi sɔrɔdasiw yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ maliyɛn yɛrɛ don abilɛ n'an bɛ fɛ ka baara kɛ a ɲɛma k'a kɛ ka ɲɛ jɛlenya kan tiɲɛ kan baara kɛ ko ɲuman maliyɛn bɛ s'a la koyi mais seulement an bɛ ka falen de donc an bɛ ka falen ka taa sansi min fɛ o sansi de mais an kan k'o de bila tubarikala i y'a faamu sisan n y'a faamu abilɛ a ni ce ni baraji n ba ni ye kokura ye Move Africa Malitel fɛ aw ye ni kokura laban diabɔ Move Africa Malitel fɛ n'o ye Isimi ye ni ye pisi kura ye min labilalen don aw ye a bɛ sigi aw ka smartphone kɔnɔ wa a ka dɔgɔn ka tɛmɛ kɔrɔlen kan
amasi aka foka waka pisu boka yelema wale ka foka ka pisu chena ayi otala tugu wa pisi flap sega sigira smartphone kono inafo iPhone wa sigili kanoko QR code scanner aboka numéro soro abseka baraka na réseau beka ka internet kan ka welelike ka SMS chi ka SMS soro aboka pisi korone soro songomina isim fene be soro songo korone nila ya sega isim diabo okasoro labana telephone bole numbi bolo iPhone wale Android munu baraka ni isimni idaye ndron kata Move Africa Malitel ka agence de la kelena ni ka pièce d'identité ni Move Africa Malitel awi technologie diabo. Move Africa Malitel, un monde nouveau vous appelle. Le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. 9h01, on va donner la parole à Baxi pour le premier flash du jour. Bakary, bonjour. Oui, bonjour Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce flash d'information. À l'issue des travaux de conciliation, il a été constaté un échec sur l'ensemble des points de négociation. En conséquence, les présidents du SAM et SILMA informent les magistrats du début de la grève de 5 jours à partir de ce matin, du 29 novembre 2022, et du boycott de la rentrée judiciaire. Cependant, les sessions de formation ne sont pas concernées, donc précise donc cette information. Évaluation et actualisation du plan d'action du gouvernement 2021-2022. La primature organise depuis hier un atelier de 5 jours. En plus des départements ministériels, les programmes des Nations Unies pour le développement PNUD participent à cette évaluation. Une manière pour les PNUD de continuer de renforcer son partenariat et l'accompagnement aux efforts du gouvernement de transition du Mali. Berlin souhaite contribuer continuer d'assister donc les populations maliennes malgré l'annonce la semaine dernière de son retrait progressif de ses troupes déployées au sein de la MINUSMA. L'Allemagne est en effet l'un des premiers partenaires du Mali en matière d'aide au développement, même si l'Allemagne a décidé de quitter militairement notre pays. Le gouvernement du chancelier Olaf Scholz s'engage à poursuivre sa coopération bilatérale avec le Mali dans plusieurs secteurs. Et puis l'amicale de la promotion Aruna Touré, comme 2018-2002 du droit privé de la faculté des sciences juridiques et économiques a tenu le week-end une conférence débat sur la thématique le rôle de la justice dans la refondation de l'État à l'occasion de la célébration de son 20e anniversaire. La cérémonie s'est tenue dans l'enceinte de la faculté du droit public de Bamako. Nous allons terminer par le sport, Coupe du monde de football. Hier, le Cameroun et la Serbie ont fait match égal 3 buts partout. La Corée du Sud a été battue par les Ghana, 3 buts à 2 pour les Ghanéens. Et puis lors de cette deuxième journée, le Portugal a dominé l'Uruguay 2-0. Donc il s'est qualifié du coup pour les 8e de finale. Même scénario également pour le Brésil qui va donc au rendez-vous des 8e de finale. Longtemps sans idée, en tout cas la formation brésilienne a tout de même terminé fort et validé sa qualification en s'imposant tardivement contre la Suisse 1-0. But de Casimiro, donc c'était hier lundi. Lundi. Voilà donc c'est mardi, donc au programme Qatar-Sénégal. Ça sera à partir de 15h et retransmis en direct sur notre antenne. Et dans les mêmes temps, les Pays-Bas jouera contre le Qatar dans ce groupe. Voilà, c'est tout Abdoulaye pour ces flashs d'information. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez donc la rédaction dans moins d'une heure pour 2 infos sur notre antenne Radio Clédou 101.2. Merci de l'avoir présenté. Excellente journée à tous les auditeurs. Page pub. Encore plus de volume Internet au même prix. Jusqu'à 50% de bonus Internet. Achetez un forfait Internet et gagnez jusqu'à 50% de bonus. Maintenant, le forfait de 250 francs est à 240 mégas. Le forfait de 2000 francs CFA à 4,5 gigas. Encore plus incroyable, profitez d'un bonus exceptionnel sur 2 forfaits mensuels. Le forfait de 4500 francs double et passe de 8 gigas à 16 gigas. Le forfait de 10 000 francs CFA